Dragi prijatelji, na vaš zahtev nerado radim ovaj slučaj. Samo iz poštovanja prema vama odlučio sam da obradim ovaj slučaj, jer zaista izbegavam da radim slučajeve kada se odmah dese. Zato što su nepotpuni, ne zna se tačno šta se desilo, obično komuniciram sa svojim prijateljima iz tih mesta gde se desi takav slučaj, da bi došao do neke prave informacije i naravno pratim novine koje govore o tom slučaju. Međutim, novine što su pisale u vezi ovog slučaja, koji ću večeras govoriti na vaš zahtev, zapravo nisu ništa rekle. A iz kog razloga? Iz tog razloga jer zvaničnici MUP-a i tužilaštva u vezi ovoga ništa nisu saopštili. A ovaj događaj je izazvao ogromnu uznemirenost u Srbiji, pogotovo na jugu Srbije. I dobio sam stotine mailova i stotine poruka da obradim ovaj slučaj. I ono što sam uspeo da saznam, to ću i ispričati večeras. A radi se o događaju koji se desio u selu Pečenjevcu kraj Leskovca. Sve je počelo 4.11.2025. godine, u utorak ujutru u 6 časova, kada je Denis Demirović pozvao policijsku stanicu u Leskovcu i rekao je da hitno dođu u Pečenjevce, u njegovu kuću, jer se na spratu te iste kuće gdje živi njegov rođeni brat dešava nešto strašno. I policija je zaista došla u 6 sati ujutru. I ni manje ni više došlo je 8 policijskih patrola iz Leskovca. I to je sada za seljake tamo bilo kao da je izvršena invazija na Normandiji. Kao da je bio dan D. Nikada toliko policije nisu vidjeli. Čak su neki ljudi pomislili da li se možda održava neki značajni miting u njihovom selu. E sada, ko su zapravo Demirovići? Demirovići su porodica koja živi u jednom delu Pečenjevaca. To je jedan deo sela gde uglavnom žive romske porodice. Znači romska mala. Vrlo časni, pošteni ljudi, navikli da pevaju, da se vesele. Pa znate kakvi su Romi, ja Rome obožavam, da budem iskren. I odmah, naravno, čim je policija ušla u tu malu, došla do Demirovićeve kuće, ušli su unutra i pitali su ko je Denis Demirović. Denis je izašao i rekao, ja sam vas zvao zato što me je brat nekoliko puta tražio i rekao mi je da pođem sa njim gore na sprat kuće kako bi mi nešto pokazao. I otišao sam tamo i video sam na krevetu kako leži moja nesuđena snaja i video sam kako štrči njena noga ispod ćebeta. Iako sam je 2 puta pozvao, nije se pomerila, niti je bilo šta odgovorila. Plašim se da je možda moj brat Dalibor, koji je inače stariji od mene i koga se ja jako plašim, možda je uradio neko zlo, jer moj brat Dalibor je dobro poznat kao nasilnik i nama ovde u kući i u selu, a boga mi i vama, policiji iz Leskovca. I naravno, policajci su sa veoma velikom opreznošću ušli u kuću. Objasnit ću vam kasnije i zašto sa velikom opreznošću. Jer sa Daliborom Demirovićem imali su veliku neprijatnost 2 godine pre toga. Znači 2023. godine. Dobro je on njima bio poznat. Policija je ušla, uradila je pretres gornjeg sprata gde je živeo Dalibor Demirović sa svojom nevenčanom suprugom, Katarinom Gligorijević, koja je sa mestom prebivališta u Leskovcu. Ali u zadnjih godinu dana ona živi kod svog nevenčanog supruga Dalibora. I nisu pronašli ni Dalibora, a ni Katarinu. Pretresli su kompletno sve, ništa nisu našli. Jedan od policajaca iz krimi tehnike podigao je i poklopac ovog zamrzivača. Video je sve onako normalno, povrće, poređeno, meso i sve ono što treba, kao i obično što se stavlja
u zamrzivaču i posle izvršenog pretresa policija nije pronašla ništa gore. Navodno, njihovo zajedničko dete koje ima nepunih 2 godine bilo je gore. Od Kaće i od Dalibora ni traga. I policija silazi dole, pita roditelje Esmu i Dragana gde može da bude njihov sin i u tom trenutku najmlađi sin Draganov dolazi i kaže tata je otišao negde svojim crvenim automobilom pre sat vremena, a Katarina je ostala gore sa detetom. I svađali su se, baš su se puno svađali. Sada, ko je zapravo bio Dalibor Demirović o kome mi sve ovo vreme pričamo? Dalibor Demirović je rođen 1982. godine u Leskovcu. U Leskovcu je završio srednju tehničku školu i navodno je završio za keramičara i za te građevinske poslove, fasader keramičar. Postoje takvi smerovi po tehničkim građevinskim školama. Da li on radi u nekoj državnoj firmi ili ne, nemam tu informaciju. Znam da je radio kod nekih građevinskih preduzimača. I pokazivanju njegove majke Esme bio je ekstra dobar radnik. I malte ne da su se građevinski preduzimači otimali ko će uzeti Dalibora da radi kod njega. Toliko je navodno bio dobar majstor. Da li jeste ili nije, to je kazivanje majke. Sada, o njemu u selu niko ništa lepo nema šta da kaže. Niti od komšija, niti od poznanika. Bilo kako bilo, Dalibor je radio te građevinske poslove sa preduzimačima i u Leskovcu, a i van Leskovca. Išao je i na Primorje da radi. Zavisi gde bi ti njegovi preduzimači pogodili posao. I verujem da je bio dobar majstor. Da nije bio dobar majstor, dali bi mu otkaz, to je normalno. Sada, da li je služio armiju ili ne, nemam te podatke. Dalibor je jako mlad stupio u brak. Znate to kako ide kod Roma, upoznaju se preko roditelja, preko rodbine i sklopi se ta bračna zajednica i iz te bračne zajednice Dalibor i njegova prva žena, znači žena sa kojom je zvanično bio u braku, dobijaju 4 dece. Živeli su svi u istom dvorištu, znači Dalibor, njegova supruga, njihova deca, njihovi roditelji i Daliborov rođeni brat sa porodicom. To je bila jedna trospratna kuća, komotnija da bi mogle da žive 3 porodice, ali je ona nedovršena. Tu sada postavljam sam sebi pitanje, ako je tako bio dobar majstor, zašto nije završio u potpunosti svoju kuću? Njegova kuća je bila nedovršena. Dalibor sa svojom porodicom živi na 3. spratu. Na srednjem spratu živi njegov rođeni brat, na 1. roditelji. I šta se dešava? Dalibor stalno pravi probleme. Pre svega, Dalibor je bio, kako kažu njegovi roditelji, kako kaže rođeni brat Denis, kako tvrde i njegove sestre koje su se udale u međuvremenu i otišle svaka svojim putem i zasnovale porodicu, kako svi tvrde koji ga znaju, bio je veliki nasilnik i nasilno se ponašao. Voleo je da popije. Tukao je svoju suprugu svakog dana, sa kojom je imao 4 dece. Da li je tukao i decu? Taj podatak nemam i ne samo što je tukao suprugu, tukao je i roditelje, i majku, a i oca. I ne samo što je tukao i roditelje, tukao je i rođenog brata Denisa. Jednom ga je toliko pretukao da ga je hitna pomoć odvezla za urgentni centar u Leskovcu i tamo je rađena reanimacija ovom mladiću. To je znači Daliborov mlađi brat Denis. I tada je Denis podneo krivičnu prijavu protiv rođenog brata. Došla je bila i policija. Privodili su Dalibora. Išao je na sud i zbog tog nasilja je dobio 90 dana zatvora. Da li u Leskovcu ili u nekom drugom mestu, ali zbog nasilja u porodici nad roditeljima i nad bratom Denisom bio je 90 dana prekršajno u zatvoru. Policija je izdala Daliboru zabranu prilaska roditeljima i bratu Denisu u trajanju od 3 godine.
I nakon svih ovih silnih prijava, njega supruga ostavlja, beži glavom bez obzira. Tako govore svi u selu, tako govori i njegova majka Esma i njegov otac Dragan. Sada, Dalibor je besan. Ostavila ga je supruga sa kojom je venčan, sa kojom ima decu, ali ona prilikom bekstva tu decu ostavlja Daliboru. Najverovatnije, onako sva izmasakrirana, pobegla je glavom bez obzira kako bi spasila svoj život. Jer kako govore meštani, oni su je svakodnevno viđali kako ide selom do prodavnice ili kako ide kod lekara za Leskovac. Uvek je bila puna masnica i uvek joj je bar jedno oko bilo zatvoreno. On je postao sve silniji i silniji i uobrazio je čak da je najverovatnije toliko opasan da ga se svi boje i uobrazio je da je prava mafija. Ni manje ni više nego glumio je mafiju u Pečenjevcima. I šta se dešava dalje? Zidar mafijaš kupuje i pištolj. I on je slikao sina sa tim pištoljem koji je kupio najverovatnije negdje na crno ili ga je ukrao, nemam pojma, tamo gdje je zidao. I na toj objavi javljaju se svi njegovi prijatelji i ono lajk do lajka, srce do srca, to mafijo, sin je isti ti, bravo, mislim ti si šampion. Šta radi dalje Dalibor? Dalibor, pošto njegov otac čuva golubove, on se slika sa tim golubovima, to su inače srpski visokoletači, govori kako su to njegovi golubovi, kako su to pravi šampioni i najbolji golubovi u Leskovcu. Mnoge golubove je izgubio. Kako ih je izgubio, da li ih je prodao, da li nestručnim rukovanjem oko letenja, bilo kako bilo, on se svađa sa ocem, dolazi do ozbiljnog sukoba među oca Dragana i Dalibora oko tih golubova. Tu se umešao i brat Denis kako bi ih razdvojio i na kraju krajeva ne zna se ko je dobio veće batine. Da li otac Dragan ili brat Denis. I naravno Denis je pozvao ponovo policiju, policija dolazi i sada kada su došli do kuće, jedan od policijskih službenika je stajao ispred, a jedan je ušao u kuću. I izrevoltiran time što je njegov brat ili otac, u tom trenutku nije znao ko je pozvao policiju, što je uopšte došla policija, šta radi Dalibor? Uzima po pisanju štampe i po govoru komšija iz Pečenjevaca, uzima sa svoje terase jedan betonski blok i gađa policijskog službenika koji je stajao ispred kuće. I najverovatnije da je tim blokom zakačio, da li po ramenu ili po leđima ovog policijskog službenika, on je pao. Na sreću nije ga udario u glavu ili na neko drugo mesto kako bi ga ubio, ali mogo je i da ga ubije. Policija je privela Dalibora i pisala mu je krivičnu prijavu za pokušaj ubistva policijskog službenika. Ja pričam ono što su rekle komšije iz Pečenjevaca, Daliborovi roditelji, majka Esma i otac Dragan i brat Denis. Jer zvaničnici policijske uprave iz Leskovca zapravo nisu uopšte nigde ni spomenuli zašto je Dalibor Demirović bio priveden policiji, zašto je bio 48 sati u pritvoru i zašto je kasnije od suda u Leskovcu dobio kaznu kućnog zatvora u trajanju od 2 godine. I zbog toga je nosio nanogicu. I tu kaznu je izdržavao u svom stanu. Sada, pre godinu dana, njemu se u tom stanu, znači na 3. spratu, pridružila i Katarina Gligorijević, koja je navodno rođena u Surdulici 1989. godine. Ne znam ni da li je završila neku školu ili nije, najverovatnije da jeste, ali koju ne znam. Ona se u međuvremenu preselila za Leskovac, počela je tamo da živi, šta je radila, čime se bavila, stvarno ne znam. Upoznala je tamo u Leskovcu Dalibora Demirovića, počeli su da se zabavljaju i pokazivanju majke Esme, Dalibor i
Katarina se zabavljaju nekih 6 godina. I najvjerovatnije da su one silne batine koje je dobijala Daliborova prva supruga bile prouzrokovane ovom vezom, između ostalih problema. Bilo kako bilo, oni pre nepune 2 godine dobijaju i zajedničko dete. Katarina prelazi da živi kod Demirovića, stalno su u nekoj turbulentnoj vezi, nekoliko puta ga je ostavljala jer ju je on tukao bezbroj puta i nju. Znači ima nanogicu zbog nasilja, zbog napada na ovlašćeno službeno lice. Ranije kada napadnete ovlašćeno službeno lice, samo da ga taknete za rukav, dobijate 3 godine zatvora. Sada ga gađate betonskim blokom, čovek dobio nanogicu. Da li je to tačno ili nije, da je zbog toga dobio nanogicu, ja prosto ne verujem, ali tako pišeš sva štampa. I Blic, i Novosti, i Kurir, i tako govore komšije. E sada, čovek koji je spreman da ubije policijskog službenika, ovako, na prvu, mogu da zamislim na šta je spreman što se nasilja tiče prema jednoj nezaštićenoj ženi koja živi s njim. Ovaj čovek nastavlja sa nasiljem, tuče redovno Katarinu Gligorijević, pokazivanju majke Esme i ostalih članova porodice. Po odluci suda, Dalibor nema nikakvog kontakta, ne sme da priđe ni roditeljima, ni bratu, ali Katarinu zato tuče za sve njih zajedno. Zašto je Katarina trpela sve ovo vreme toliko nasilje, stvarno ne znam. Po selu se čak priča, a na kraju krajeva to je rekla i majka Esma, nekim portalima i nekim novinama, da su oni zajedno koristili neke nedozvoljene supstance. Znači čovek izdržava zatvorsku kaznu u kućnom pritvoru zbog napada na ovlašćeno službeno lice, ima zabranu prilaska roditeljima, tuče redovnu ženu i onda oni koriste zajedno nedozvoljene supstance. Ja se sada pitam ovako, ako je neko građevinski radnik i živi od toga, ako ima zabranu izlaska iz svoje kuće i nosi nanogicu i sme samo da izađe sat vremena radi te neke šetnje oko kuće, znači ne može da radi svoj posao, niti keramičara, niti zidara, niti fasadera, ne znam kako izdržava svoju porodicu i ne znam čime se zapravo bavi Katarina Gligorijević. Jer ona je redovno odlazila iz kuće, ona je mogla da izlazi, ona nema nanogicu. Ne znam od kojih su para živeli. Da li su oni zajedno dilovali te nedozvoljene supstance, to zna samo policija iz Leskovca. U međuvremenu, Dalibor, i dok je još pod tom nanogicom u stanu je, on se slika sa nekim oružjem. Da li je to uzeo od oca, da li od nekog prijatelja, slika se, objavljuje neke lovačke priče, svašta nešto. Mislim, prosto ne mogu da verujem. Suluda priča totalno, meni neshvatljiva i nikako ne mogu da napravim pravi redosled događaja šta se tu sve dešavalo. Prosto jedna ludnica. I ta ludnica je trajala sve do utorka 4. novembra 2025. godine, kada je brat Denis pozvao policiju. Rekao sam da je najmlađi sin rekao da Katarina nije izašla iz kuće, a da je tata otišao kolima, crvenim autom. I naravno, inspektor je naložio novi pretres, detaljniji. I u 12 časova policija je ponovo pretresla stan, tehničar koji je došao do zamrzivača otvorio je isti, ovog puta je vadio kesu po kesu i kada je izvadio sve iz zamrzivača, ugledao je na dnu zamrzivača telo Katarine Gligorijević. Naravno, tužilac je naredio obdukciju i obdukcijom je utvrđeno da je Katarina Gligorijević pre nego što je zadavljena, mučki i svirepo pretučena sa preko 40 udaraca pesnicom u predelu lica i glave. A onda je zadavljena. Posle toga ona je ubačena u zamrzivač i prekrivena onim kesama koje su obično stajale u tom zamrzivaču. Najverovatnije je Dalibor računao da Katarinu tu neće brzo pronaći i računao je sigurno da njegov brat Denis neće odmah slučaj prijaviti policiji. Ono što je meni jako čudno, zašto je uopšte
Dalibor dolazio po brata Denisa kako bi mu pokazao šta je uradio. Da nije javio bratu Denisu, tišina, mir, niko ne zna šta se desilo, ko zna kada bi pronašli Katarinu Gligorijević. I on bi imao više vremena da pobegne tamo gdje je zamislio. Na kraju krajeva, policija je izdala poternicu za Daliborom Demirovićem, koji je imao vremena od kada je izašao iz kuće, pa do kada je pronađena Katarina Gligorijević u zamrzivaču, kolima da ode recimo na Kosovo. Zašto da ne? Po nekim pričama, ova porodica ima rođaka i na Kosovu. Možda je otišao svojim rođacima. On se izjašnjava kao srpski nacionalista i kao pravoslavac, ali pola njegove familije su islamske veroispovesti i uglavnom poreklom sa Kosova. Na kraju krajeva i prezime Demirović je islamskog porekla. Mislim, to nije ništa čudno kod Roma da se oni bez obzira koje su vere žene između sebe i ništa tu nema čudnog. I kada se pogleda njegov profil na Facebooku, veliki broj njegovih prijatelja su Romi islamske veroispovesti i mnogi od njih žive na Kosovu. Granica je jako blizu. Prelazi se samo na ličnu kartu. Bez problema je on mogao tamo da uđe. Ako nije na Kosovu, onda je kod nekog prijatelja u okolini Leskovca. Ne verujem kod nekog golubara, već sigurno kod nekog prijatelja sa kojim je možda zajedno uživao te nedozvoljene supstance. Ono što je jako bitno da napomenem, to je pre izlaska iz kuće, on je presekao nožem nanogicu i ostavio je u sobi. Onog trenutka kada se nanogica nasilno skine na taj način, odmah alarmira centar koji nadgleda osobu koja je nosi. I nije mi jasno da odmah nije policija krenula u poteru za ovim čovekom. Kao da su svi na godišnjem odmoru ili na bolovanju. Ili možda na obezbeđenju nekog velikog skupa, recimo fudbalske utakmice, ali koliko znam, fudbalska utakmica u Leskovcu je bila pre 2 nedelje. Mislim, ne vidim gde su ti policajci. Doduše, došli su neki kada ih je pozvao Denis, a kada su ti pronašli Katarinin leš u zamrzivaču, došlo je 20 automobila. Nešto što se sigurno zna, to je da su oni od tog trenutka krenuli u poteru sa ciljem da pronađu Dalibora Demirovića. E sada, ta nagađanja da je on samom sebi presudio, nešto mi ne piju vodu, jer on bi to uradio u kući. Ne bi bežao automobilom, ne bi sekao nanogicu. Ono što se sa sigurnošću zna, to je da sigurno ima pištolj. Nabavio ga je ko zna kako, znači naoružan je, opasan je i na kraju krajeva spreman je da ga upotrebi i protiv policije, jer je napao policajce i zbog toga je navodno i nosio nanogicu. Također što se sa sigurnošću zna, a tako je rekla i njegova majka Esma, da ona pretpostavlja da on nema ni prebijeni dinar kod sebe. Za bežanje i skrivanje od policije treba puno novca. I moja pretpostavka je da je on negde u okolini Leskovca ili je možda došao nekim svojim znanim putevima do recimo velikog grada kakav je Beograd. I utopio se u neku masu, da li ovih ili onih, na kraju krajeva možda je i na nekom mestu kultnom u gradu gdje se deli hrana, sendviči, možda topao čaj ili svašta nešto i možda je tamo, u nekom parku recimo, ovom ili onom, u centru grada. Ja to ne znam, ali trebali bi da obrate pažnju svi oni koji se kreću po tim parkovima, ko koga zna i ko je nepoznat u njihovoj blizini. Na kraju krajeva, to je jedino rešenje da se pronađe ovaj čovjek koji je svojim postupkom uneo veliku uznemirjenost u Srbiji, posebno na jugu. Jer se tamo svi plaše da će se on od nekud pojaviti sa tim pištoljem koji je kupio, kako ga je kupio, i da će pobiti svoju porodicu. Zbog toga non stop 2 patrole čuvaju njegovu kuću, njegove roditelje
i njegovog rođenog brata. U toj kući se nalaze i njegova deca i iz prvog braka, a i najmlađe dete koje ima nepunih godinu dana. Gde se tačno nalazi ovaj čovek i koje tačno sve oružje ima, možda ima i tu lovačku pušku sa kojom se slikao, to bi sve policija trebala da uzme u obzir i na kraju krajeva ne sumnjam da su preduzeli sve mere kako bi ovaj čovek bio lociran i pronađen, jer on je velika opasnost za kompletno građanstvo. Ako ne bude pronađen ovaj čovek, onda trebalo bi da se primeni i ona priča kad se tražila porodica Đokić, da se ispitaju i neka jezera i reke, jer možda je prilikom bekstva nervozan, možda i pod uticajem raznoraznih nedozvoljenih supstanci, ovaj čovek sleteo u neku reku ili jezero. Ali ja mislim i dalje da je on na Kosovu. Sada, kakva je saradnja naše i kosovske policije, to samo znaju ljudi iz MUP-a. Ja o tome ne mogu da govorim. Ali, pošto nas je MUP navikao da nam daje detaljna saopštenja i o malim krađama koje se dešavaju po nekim selima, recimo kada neko ukrade nekome kokošku, odmah se to otkrije i kaže se nemojte da brinete, organizovana grupa koja krade jaja i kokoške je uhapšena. Mi sada imamo malte ne teroristu, jer ovaj čovek je uneo takvu uznemirenost u građanstvu kao da je terorista. Niko ništa ne priča. Ajde, ovi iz Beograda imaju svoje probleme. Oni možda i ne znaju da se to desilo dole u Leskovcu. Ali čudi me da policijska uprava grada Leskovca ne daje neko tačno saopštenje u vezi svega ovoga, a u cilju da se ne rade neke špekulacije u smislu pisanja štampe, te sasečena je na komade, te nije sasečena u komade, te na kraju krajeva da li je u ćevapima ili već ne znam kako, jer svašta se piše po novinama. Čudi me sve do te granice, osim ako policija zna gde je on i ne želi da daje detaljne informacije u cilju njegovog sigurnog hapšenja. I onda je to opravdana priča. Ne mora da se priča da je on na nekom krovu sa sačmarom ili svašta nešto, neka samo odrade svoj posao i neka Dalibora Demirovića privedu licu pravde, kako bi bio osuđen za ovaj monstruozni zločin. A na kraju krajeva, do ovoga možda ne bi ni došlo da je sudstvo u Leskovcu ovog huligana, ovog napasnika i, kako su rekli, čoveka koji je pokušao da ubije policajca, na vreme i blagovremeno strpalo u zatvor. Jer ja prosto ne mogu da poverujem da neko ko je pokušao da ubije policajca istu kaznu robija u kućnom pritvoru. Dragi prijatelji, ako slučajno vidite ovo lice, prijavite prvoj policijskoj stanici. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.